Aduh, 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 aduh. Waduh. Maju. Sini. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Mas bro, muncul kah? Langsung, udah, kalung. Tapi di atas semuanya sih. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mas bro. Masih di Muara Semblem mas bro, Muara Gembong. Sekarang udah jam 2:30 lewat mas bro. Mudah-mudahan ada hasil mas bro, ikan target. Oke mas bro, saya mau persiapan dulu mas bro. Oke mas bro, pakai umpan udang, tapi sepertinya udang Panama ini mas bro. Lengkapnya udang putihnya mungkin lagi kosong kali. Mudah-mudahan ada yang makan mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kakap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata mas bro, bener. Ntar mas bro. Aduh, parah. Terperdana buntul mas bro. Ayo mas bro. Aduh, gagal lagi pak ya Allah. Astaga. Wah, buntel lagi pak mas bro, sepertinya mas bro. Buntel kah? Kasihan sekali. Aduh. Waduh, yang sekali mas bro, mocel mas bro. Oke mas bro, ternyata bulan-bulan. Kita ulangi mas bro. Wah.
seperti ada yang makan mas bro. Buntul kah? Udah bekas buntul ini mas bro. Iya buntul mas bro, bersihin sekalian mas bro. Bisa bro dicemplungin mas bro. Ganas bener buntulnya mas bro. Nyerah mas bro, nyerah. Mari makan mas bro. Aduh, apa ini mas bro? Mas bro, kenapa ini mas bro? Naik 9 kah? Nggak nongol mas bro. Aduh. 9 kah? Kakap kah? Aduh, mana ini? Lebihnya 9 mas bro. Bener 9 mas bro. Dasaran saya mas bro. Bilang babon mas bro. Dan maju. Sini. Aduh. Akhirnya naik mas bro. 9 mas bro. Dan dia sadis. Oke mas bro, kita selamatkan dulu mas bro. Tiduran bosku, aerator mati, powerbank habis mas bro, sekarat pada pedangnya, kacau nih mas bro. Ya, ayo, bangun. Kita coba nyari yang makan mas bro. Udangnya koma tadi sebenarnya mas bro. Nggak tahu ini yang makan ikan apa ini. Buntul kah? Waduh, benar mas bro, buntul mas bro. Mas bro, kali ini saya coba mancing ikan rame mas bro. Kayak umpan udang kecil itu. Biasanya sih ikan itu mas bro, ikan red kecil sama tombel. Mudahan ada yang makan mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Yo, tarik. Mas bro, buntul kah? Langsung, kalung. Kakak batu mas bro. Iya. Alhamdulillah. Kakak batu ini mas bro. Wes.
juga mas bro, sama jari mas bro. Enak mas bro, yuk. Ikan apa itu mas bro? Sikat mas bro, belum. Sikat, nggak kena mas bro. Mantap mas bro, aduh ngocel mas bro. Wih, strike mas bro ternyata. Alhamdulillah, tambahan mas bro, tompel. Saya coba nyari ikan tambahan mas bro di tambak buat goreng-goreng lumayan. Oke mas bro, mancing kali ini saya sudah mas bro. Hasilnya ini mas bro, ternyata tadi nyari di tambak mas bro. Kap batu, ada tompel sama ikan rame mas bro. Sama ini mas bro. Malam bro. Wah ini dia mas bro. Wah dan 9 babon mas bro. Wah oke mas bro. Alhamdulillah mas bro, masih ada yang bisa dibawa pulang mas bro, goreng-goreng, oleh-oleh mas bro. Oke. OTW.